Dunia internasional kembali diguncang oleh gelombang pengungkapan dokumen hukum yang dikenal luas sebagai Epstein Files. Topik ini menjadi perbincangan hangat di berbagai platform sosial media hingga ruang diskusi akademis karena menyeret deretan nama pesohor-pesohor dunia, mulai dari politisi papan atas, artis, bangsawan, hingga selebriti dari Hollywood. Jumlah dokumen yang dirilis pekan terakhir, yaitu Januari lalu, itu merupakan yang terbesar yang pernah dipublikasikan oleh pemerintah Amerika Serikat sejak pengesahan undang-undang tentang transparansi berkas Epstein disahkan oleh Kongres di November tahun 2025. Releasing more than 3 million pages today and not the 6 million pages that we collected. I want to address what we didn't produce. The categories of documents withheld include those permitted under the Act to be withheld. Files that contain personally identifiable information of victims or victims' personal and medical files, and similar files, the disclosure of which would constitute a clearly unwarranted invasion of personal privacy. Any depiction of CSAM or child pornography was obviously excluded. Anything that would jeopardize an active federal investigation. And finally, anything that depicts or contain images of death, physical abuse, or injury, also not produced. To protect victims, we redacted every woman depicted in any image or video with the exception of Ms. Maxwell. We did not redact images of any men. Rilis terbaru hari Jumat kemarin tanggal 30 Januari mencakup 3 juta halaman dengan 180.000 foto dan 2.000 video. Nama publik figur seperti Donald Trump, Elon Musk, mantan pangeran kerajaan bersatu Andrew Mountbatten Windsor disebut berulang kali dalam berbagai berkas ini. Tak hanya kalangan politik dunia, dari dalam negeri pencarian dengan kata kunci Indonesia di katalog dokumen Epstein menemukan 902 berkas yang memuat sejumlah figur publik seperti pejabat dan pengusaha Indonesia. Siapa saja mereka dan ada hubungan apa saja mereka? Silahkan kalian cari tahu sendiri ya, jangan di sini. Ada daftar nama, ada jadwal penerbangan, ada alamat, bahkan ada catatan komunikasinya. Ada bukti siapa datang, siapa pergi, dan siapa berulang kali muncul. Epstein Files menunjukkan satu hal yang tidak bisa dibantah, walaupun sudah melalui sensor, bahwa Epstein bukan sosok pinggiran, melainkan pusat lalu lintas elit global. Dan yang paling mengganggu bukan siapa yang tercantum, tetapi berapa banyak yang disensor. Nama dihitamkan, wajah diburamkan, keterangan dipotong. Bukan karena gak penting, justru mungkin itu karena terlalu penting. Itulah hal yang paling disembunyikan. Dan di tengah semua catatan itu, ada satu lokasi yang terus muncul. Satu tempat yang menjadi jantung cerita Private Island Epstein. Pulau itu bernama Little Saint James. Secara resmi, hanya sebuah properti pribadi di Kepulauan Virgin Island, Amerika Serikat. Namun dalam dokumen, kesaksian korban dan juga laporan investigatif, pulau ini disebut dengan nama lain Pulau Tanpa Hukum. Ada juga yang menyebutnya dengan Pulau Pedofilia. Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell had a great way of normalizing the abuse that was going on. They kind of made it feel like we were in this really deranged family. Ghislaine started taking off her clothes. I didn't know what to do. I didn't know what was going to happen if I said no. I didn't know what was going to happen if I screamed. I did what they said. Pesawat pribadi datang dan pergi begitu saja. Nama-nama besar tercatat
di flight log. Tidak ada pemeriksaan, imigrasi standar, tidak ada pengawasan publik. Di pulau itu ada villa utama, rumah tamu, terowongan yang diperdebatkan, kamera pengawas, dan bangunan dengan simbol-simbol yang memicu spekulasi. Disinilah Epstein Files berubah dari catatan menjadi adegan kejahatan global. You're a mathematician. We walked into that clinic where they're giving that money out to these people that are in the most dire straits of poverty and sickness, and told them that the money was coming from a, what are you, class 3 sexual predator? Tier 1. Was tier 1's the highest and worst? No, I'm the lowest. I'm the lowest. You're yes. the lowest. Okay, tier 1, you're the lowest. But a criminal. Yes. That the money came from them. What percentage of people do you estimate? I understand you don't like probabilities. Do you estimate would say, I don't care, I want the money for my children? I would say everyone said, I want the money for my children. Did they know where the money came from? I think if you See, told them, if I told them the devil 100%. himself said, I'm going to exchange some dollars for your child's life. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. It's a serious question. Sorry. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? Menurut kesaksian korban, pulau ini bukan tempat liburan. Identitas seperti ini tidak berdiri tanpa perlindungan. I just got told that people don't know about McDonald's. Okay, you know the adrenochrome production? Okay, let's go back a couple of steps. Adrenochrome is adrenalized blood. It is developed when an individual is in a deep state of terror. Adrenaline pumps through the blood, and then they drain that blood from the person, and that's a drug. It's a drug of choice. It is produced on an industrial scale. Walmart uses its supply chain to transport around the world. It's transported in 44-gallon drums, say out of Holland. Now, how many babies do you have to kill and torture to get a 44-gallon drum? So what do you do with the bodies after that? Well, just put them into the McDonald's burgers. In US. This is US. I don't know about Oz, but definitely the US. Disinilah spekulasi mulai tumbuh. Karena jika kejahatan sebesar ini berlangsung bertahun-tahun dengan tamu internasional tanpa gangguan serius dari negara manapun, maka pertanyaannya bukan apakah ini diketahui, melainkan siapa yang memilih untuk membiarkannya. Dari sini, Epstein berhenti dipandang sebagai predator tunggal. Ia mulai terlihat sebagai penjaga pintu bagi para predator lainnya. Seseorang yang menghubungkan elit, menyimpan rahasia mereka, dan mungkin mendokumentasikannya. Rahasia pribadi yang bisa menghancurkan karir, reputasi, bahkan negara. Jika seorang pejabat negara memiliki rahasia segelap ini, maka dia bukan lagi pemimpin bebas. Dia adalah tawanan bagi para elit. Setelah Epstein mati, beberapa tokoh menghilang dari publik. Beberapa mendadak mundur, beberapa jatuh sakit, beberapa lenyap dari sorotan. Dari sini dan di sini juga menjadi spekulasi keterkaitannya dengan sebuah ritual dan pengorbanan bernama Baal. Versi konspiratif ini mengatakan Pulau Epstein bukan hanya lokasi kejahatan seksual, tapi tempat inisiasi kekuasaan. Baal bukan sekedar dewa kuno yang hilang ditelan sejarah. Ia adalah simbol kekuasaan lama yang bekerja dengan satu prinsip kekuasaan. Kekuasaan harus dibayar dengan darah dan ketundukan. Catatan kuno menyebut ritual yang lebih kelam, pengorbanan anak, dilakukan secara tersembunyi atas nama stabilitas, kemakmuran, dan juga keselamatan kolektif. Para elit meyakini bahwa semakin besar pengorbanan, semakin kuat kuasa yang mereka peroleh. Rakyat dikondisikan untuk percaya, tanpa ritual ini bencana akan datang.
Tujuan sebenarnya bukan sekedar hujan atau panen. Persembahan Baal adalah alat kontrol, menciptakan ketakutan, ketergantungan, dan kepatuhan massal. Tuhan digantikan oleh sistem. Iman digantikan oleh transaksi. Dan manusia perlahan rela mengorbankan masa depannya sendiri demi janji stabilitas palsu. Ritual bukan soal mistik, melainkan soal menghancurkan empati. Bayangkan saja, bukan hanya perbudakan di sini, memang sudah menjadi tempat yang paling haram. Mungkin di dunia ini banyak narasi berkembang. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi daging bayi. Dari hasil hubungan seks bebas di pulau ini dengan tujuan untuk mempersembahkan kepada Baal tersebut. Jika seseorang sanggup melewati batas terakhir kemanusiaan, maka dia dianggap layak memegang kendali. Also in worshiping the devil, participated in human sacrifice rituals and cannibalism. You come from generations of ritualistic abuse? Yes, my family has an extensive family tree. It's gone back to like 1700. Does everyone else think it's a nice Jewish family? From the outside you appear to be a nice Jewish girl? Definitely. And you all are worshiping the devil inside the home? Right. There's other Jewish families across the country. It's not just my own family. There would be rituals in which babies would be sacrificed, and you would have to, you know... Whose babies? There were people who bred babies in their family. No one would know about it. A lot of people were overweight, so you couldn't tell if they were pregnant or not. Nama Israel kemudian ikut terseret. Kenapa? Karena ada satu simpul lain, yaitu Ghislaine Maxwell, yang merupakan kekasih serta orang kepercayaan Epstein. Ayahnya, yakni Robert Maxwell, diketahui memiliki hubungan erat dengan intelijen Israel. Ini fakta yang pernah ditulis media besar, dan dari sini bisa ditarik benang merah. Ada hubungannya antara Epstein, elit global, dan juga Israel. Bahkan Epstein sendiri juga dipercaya merupakan seorang agen M. Beberapa kliennya juga mantan Perdana Menteri dari Israel seperti Ehud Barak. He thought there was two cyber companies. Look out, and even though I know Peter, I've never met Peter Thiel, and everybody says he sort of jumps around and acts sort of strange, like he's on drugs. Smoking, yeah. He looks under drugs. However, he has a company called Palantir. P-A-L-L-E-N T-I-E-R. Palantir is Peter Thiel's company. And look out. Palantir, P-A-L-A-N-T-I-E-L? Yes. How you write Thiel? T-H-I-E-L-L-Y? T-H-I-E-L. L-L-Y? No. T-H-I-E-L-L. Okay. So he thought that Peter would put you on the board of Palantir. Peter Thiel is one of the best. I've never met him. He's going to come here next week. So I wanted to talk to him after I talked to you. Okay. He and Andreessen, it's called Andreessen Horowitz. Andreessen Horowitz, that's what they pay Larry $1 million a year. Just to advise them. Andreas and? A-N-D-R-E-E-S-O-N, Andreessen, and Horowitz. And Howard? H-O-R-O, Horowitz. 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 Yeah. What they are? It's a lobbyist. What they are doing? They are the biggest venture capital people in Silicon Valley. What, bigger than Sequoia or Kleiner Perkins? These are the new Kleiner Perkins. Everybody, these are the smart boys. Yeah. So those two companies right away, in terms of, I said that we need now, in the next 3 weeks if you're going to leave. Yang jadi pertanyaan, kemudian justru bagaimana dengan nama-nama pemimpin dunia yang tidak ada di dalam daftar itu? Ya, di dalam dunia kekuasaan global
tetapi orang yang tidak bisa dikendalikan. Orang yang terlalu bersih, terlalu independen, tidak punya rahasia. Mereka bukan musuh secara resmi, tapi dianggap variabel berbahaya. Dan dalam sejarah, variabel semacam ini jarang dibiarkan berdiri lama. Makanya gak heran para pemimpin negara ini justru menjadi musuh dan dianggap berbahaya bagi mereka yang merasa si paling pemimpin di dunia ini. Yang harus kita tinggalkan di kepala siapapun yang mendengar ini adalah, jika semua kebenaran benar-benar dibuka, apakah dunia akan menjadi lebih adil atau justru terlalu jujur untuk bisa bertahan? Ada pertanyaan yang lebih berat lagi. Lalu, apakah Epstein merupakan titik paling tingginya atau dia masih memiliki atasan?